Видишь, сам справился. Держи себя в руках, Мишка. Нормально. Senzorul de la catalizator, vezi? Se duce la engine, partea de sus. Cum? Prужинка nu vibrează, nu. Aici am scos. Mi-a rămas un cablu la acolo. Все. Și a doua fix așa se ține.
Public, l-ai scos? V10? Da, vă doi.